Meri tebih basah ngagai semua bala kita tes mampai beguleng kami ba Aiban di panjara terus dari studio BRTM Kuching Aiban Saritori 2 14 hari bulan 5 beguleng aku Bumawian kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Regimen Sedadu Wataniah berguna benar nyadi kaul antara raban beruniform ngau Mensia Mayuah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah nyalai yang minta Sekretari Perintah Sarawak ngau bala pegawai kanan masuk Sedadu Wataniah laban konsep ia teuliah numbuh ke kaul tirat ngau Mensia Mayuah. Maya pandemik COVID-19, Raban Sedadu Wataniah, Sedadu Darat Malaysia ngau Polis Diraja Malaysia nya antara terabai menua ti sanggup berambun ke nyawa nyaga penglikun rakyat ngau pengelantar menua. Nyalai tangkup pengawak serta bantu sidak ngagai menua patut diberi tanda terima kasih. Ia maksud kerja kutu maya pengerami makan lemai berserimbai ngau Aum Komander Sedadu Wataniah Skuau Siri 35 Palang 2024 di Kuching. Bak Pengerami Kesama Sapit Panglima Sedadu Darat Lieutenant General Datuk Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim madah ke Sedadu Darat majak cakah ngangkat ke Sedadu Wataniah nyadi Siti Raban ti berwibawa, dinamik serta ulih nyadi ke penabat Sedadu tetap. Hendak ngira sekali perang tau kedarurat sidak tu menggak mantu berjalai ke operasi Sedadu. Besai guna Sedadu Wataniah udah dikenati bak dalam kertas putih penyaga menua dikena numbuh ke Siti Raban volunteer ti sama ngoraban tetap ngambil ulih nyapai penabat lebuh ke diguna. Nyalai bak dalam polisi penglikun menua ngau kertas putih penyaga menua, Sedadu Darat bisi hati dekat numbuh ke Siti Raban volunteer ti kuat belatih serta ngembuan semangat ti tinggi ke ulih berjalai ke pengawak maya bisi penyarut nyadi. Lieutenant General Datuk Tengku Muhammad Fauzi yang metak bendar madah ke penglikun benua ukai seminat tangkup pengawak Raban Sedadu aja tangkup pengawak semua orang nyingkau rakyat agensi perintah ngau menggat luar. Komitmen Sarawak bak pengawak ngemansang ke energi bersih udah narik hati Amerika Syarikat. Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia Edgar D. Kagan madah ke penguliah Sarawak tinumpu ngagai pemansang energi baru diperhatinya di siti peluang kena nanggam kaul kerjasama antara dua bengkak benua tu. Sidak dekat negap ke kerjasama strategik ngau Sarawak bak pengawak berkongsi ke teknologi ngau kuasa hidrogen. Was to learn more about what Sarawak is doing on clean energy, but particularly hydrogen. I think that what Sarawak is doing is incredibly impressive, and I think there's potential to do more. But frankly, before I can make the case to others that they need to look at Sarawak, I need to better understand what's happening. So that was the purpose of this trip. Kelimpah rekomponen minyak ngau gas, company besar di menuanya tiagi beroperasi di Sarawak bakal Western Digital menggak dekat majak nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Edgar maksud ke perkara tu ngagai pengarah berita udah tinmuai merik bahasa ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching. Tu penemuai ti keterubah Edgar ke Sarawak sepengudah diciri nyadi Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia kena bulan 3 tu kemari. Sandar komi tu se bau no bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सद्भाव की हवा बह रही है นายรักไทยความห่วงใยความใส่ความเข้านังขอพระองค์ทรงพระเจริญ leburkan permusuhan. Bertemu baru. Dalam tempoh bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu, penyampau temuai datang ke Sarawak bisik nambah 25.46%, ianya hari 1.3 juta bak tempoh kesama bak tahun 2023, nambah ngagai 1.62 juta.
Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngoseni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka hasil belanja megak nambah 27.43%, ianya hari 3.27 bilion ringgit bak tahun 2023, nambah ngagai 3.27 bilion ringgit. Ia madaka upis Menteri melabak ke industri dagang temuai dekat tegap pulai Bakas Selama bak sepemanjai tahun tu lebuh temuai hari menua tu ngau menua luar rawun ke Sarawak. Industri dagang temuai Sarawak diadang nyapai 90% maya pra-pandemik lebuh datai bak ujung tahun tu. Tu setipan ngau penelabak Antu World Tourism Barometer ianya 85% tikas mulai ke penegap bak tahun 2023. Ia maksud ke Jakutu lebuh nyimpul jurai ke upis Menteri Baum Dun Sarawak ke-19 hari itu tadi. Gedang Perkara Bukai Sukan Malaysia Sukma Sarawak berguna ke habis nadai 100 juta ringgit hari Perintah Besar. Menteri Nembiak Lumbak Ngomayan serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah agih belanjanya kena mantuk ngatur pekit Lumbak Ngomayan ke pemadu besar itu tikalak diatur di Sarawak. Our ceiling lebih kurang lah. It will cost us not less than 300 million. Semua. It's not cheap to organize any sport, you know. We are looking at SEA Games and SEA Games now about 700 plus million. Tu nyengkau mengagak baru fasiliti Lumbak Ngomayan serta nyeruri fasiliti ke undang-undang bisik kelimpah mayar vendor ngau pengerja pengawal Lumbak Ngomayan. Datuk Seri Abdul Karim maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita udah tinyimpul jurai ke upis Menteri Berbangunnya perintah megak ngagak pemutus dekat ngadu ke semua fasiliti Lumbak Ngomayan udah sukma tembuk diaturila kena nentu ke fasilitinya ulih dikena bergulai sama. 3,300 ekor orang diadang bisik ngau ngambil bagi bab pengerami Gawai Dayak 2024 dekat diatur di Kuching kena 15 hari bulan 6 tu ilah. Berjaku baum pengarang berita di Kuching hari itu tadi, Adun Opar Billy Sujang kemegak Chairman Komiti Kerja Niti Daun Gawai Dayak Tikas Menua Sarawak 2024 madaka penyampaunya mungkur 110 kontijen Hari Raban Bangsa Iban, Bidayah, Orang Ulu ngau megak Kadazan Dusun Tim Mendam di Sarawak. Pengerami itu megak dipasuk kontijen Hari Upis Perkara Veteran Sedadu Malaysia JHEV ATM Pampang Benua Sarawak serta upis-upis Menteri Kebisik di Sarawak. Kelimparinya 14 bengkaraban kereta berias Hari Raban Bangsa Iban, Bidayah, Orang Ulu, Kadazan Dusun, ngau bala veteran ATM bisik ngau pengeraminya. Tiap kontijen bisik peluang dipilihnya di kontijen ke pemadu mana tidak menerima prais RM10,000 ngagai sidak ke nyadi champion, lumur 2 RM7,000, ngau lumur 3 boleh RM5,000. Pengerami Niti Daun Gawai Dayak 2024 tu dekat berjalai bak penyawah 1.3 km berengkari bangunan Tun juga jalai padungan nyentuk ke pentas utama bak waterfront Kuching. Mayuh macam pengawal ngau pemerintah bisik diatur mayanya ila lalu mensia mayuh diperansang datang ngerami program tu berseriman ngau pengerami Gawai Dayak 2024. Agensi Penerit Ada Maritim Malaysia Zon Maritim Miri udah ngetan ke sebuah bot tunda ngau tungkang di pelabak ngereja penyalah bak baru Ordinan Perkapalan Saudagar 1952-60 pagi kemarin. Direktur Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad, bak sebengkah penerang madah ke botnya ditan kira 4.9 batu nautika barat laut Kuala Baram ke Tegal anak mujur mantai ke Surat bertukar juragan. Lebuh ke dipersa sidak nemu bot tu mai 8 ikut kru, ianya 3 peranak benua, 3 rakyat India, ngau 2 rakyat Myanmar. Semua kru ngau bot tunda serta tungkang udah dibaik ngagan dua besar Miri ngambil uliah berjalai ke atur kepatut. Sedadu darat mujur ngerampas 1,500 karton insap mayuh macam bangsa tidak dibaik keluar nak jalai babas semat sempadan benua malam tadi. Markas 1 Division Bas Bengkap Penarang madah keraban hari Sub Unit Formasi Division Pertama Infanteri Tinginau bak pos Gapma Terbeduk nemu sebuah van ngena lumur plate register di Menatuk dibenung mai barang ke ditungkus ngena plastik celum bak gudang lama kira 900 meter hari sempadan menua urung pukul 10.30 malam. Raban pengelikun udahnya ngetan ke van ndor mersa dokumen serta barang ke dibaik. Lebuh ke dipersa van ke dibaik lelaki peranak menua tu bisik mai 30 kuta insap di dekat di seludup ngagai Indonesia.
Semua barang yang dirampasnya berharga RM95,000. Report polis sudah digagak Balai Polis Tembeduk tengah malam tadi, lalu semua barang yang dirampas diserah ngagai polis. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita kelemai tu. Ari sungai ke tasik Palestin dekat merdeka. Nya dengan tu aku bumawian madah Kediri. Mupuk dulu.